أيها الإخوة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. هل أقترح عليكم إذا عندكم سؤال ولا زوج وننطلق منه. Je vous propose, si vous voulez bien, de poser 2 ou 3 questions, ce qui va nous permettre de partager ensemble ces moments autour des questions qui vous intéressent. إذا حبيتم هذا. لو كان نتكلم ممكن نتكلم في شيء اللي ما يناسبش. واش رايك؟ وي تفضل. عندي سؤال بالنسبة للإحسان، هل الإحسان في الصدقة بس ولا في إحسان؟ أحسنت. هذا السؤال على الإحسان وأنت أحسنت. C'est une question très importante. Il s'agit de le mot ihsan en arabe est un mot très riche pour couvrir son sens profond. Nous serions obligés d'utiliser plusieurs mots français, mais je vais essayer de dire grosso modo. وش هو الإحسان؟ renvoie à ce qui est hassan, beau, مليح، مزيان. كلمة الإحسان هذه. والإحسان من أعمال القلوب. تعرفوا الإنسان عنده لسان باش يتكلم. اللسان اللي نتكلم به نقدر نقول كلمة مليحة ولكنها ربي ما يقبلهاش. إذن الإحسان est un état du cœur. Et quiconque aime Dieu, Jalla Jalaluh, fait tout pour réaliser cet état appelé l'ihsan. النية. Et nous sommes au mois de Ramadan. Nous avons fait l'expérience pendant ce mois d'une adoration qui est l'expression de ce ihsan. في يوم من الأيام un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam était entouré de ses compagnons. كان النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس إليه الصحابة رضي الله عنهم. Soudainement, un homme s'introduisait à l'endroit où se trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les compagnons radiyallahu anhum. Personne parmi les présents, parmi les compagnons, ne connaissait ce visiteur surprenant. Il rentre, il s'assoit en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذا رجل a été décrit شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. وبعد نقول لكم ايش معنى وش من فايده لما نعرف شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر.
فجلس النبي عليه الصلاة والسلام en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ses genoux touchaient les genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il se met à poser des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète répond et l'homme inconnu confirme les réponses du prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant sadaqt. عجيب اللي يسأل ما يعرفش الجواب ما يقدرش يقول صدقت. هذا الرجل يسأل ويقول له عندك الحق. قال له يا محمد. الصحابة les compagnons ne disaient jamais ya Muhammad. قلة أدب. C'était une coutume des gens, des Arabes, qui venaient de loin, du nord de la ville. Moussala, ya Muhammad. Akhbirni, informe-moi sur l'islam. قل لي وش هو الإسلام هذا؟ فيجيب النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام كذا 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 كذا. من بعد la personne inconnue يقول له oui, tu as dit vrai. Deuxième question, السؤال الثاني يا محمد أخبرني عن الإيمان. Informe-moi, dis-moi en quoi consiste la foi. يجيب النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. يقول له صدقت tu as dit vrai. Troisième question يا محمد أخبرني عن الإحسان. dis-moi en quoi consiste الإحسان. يجيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول له صدقت. Dernière question يا محمد أخبرني عن الساعة. informe-moi de l'heure ultime على la fin du temps. فيجيبه فهنا ما جاوبش النبي عليه الصلاة والسلام. Le prophète a répondu à la première question, celle qui concerne l'islam. Il a répondu à la deuxième question, celle qui concerne la foi, l'iman. Il a répondu à la dernière question, celle qui concerne l'ihsan. Galou, informe-moi de la fin du temps, sa'a, l'heure. Le prophète alayhi salatu wassalam قال له ما المسؤول عنها أدرى بالسائل منها. قال له أنا tu me poses la question à moi, je te dis simplement ما نعرفش. اليوم المسلمين تاع اليوم تعرفوا كلش صح ولا لا؟ tout le monde sait, tout le monde répond et personne d'entre nous ne sait dire exactement لا إله إلا الله. حق ولا لا؟ في الجامع واحد يسأل سؤال الناس كل تجاوب وليتوا كل علماء. تهمينا ماذا؟ الناس كل تعرف الإسلام. في les réseaux sociaux، في les réseaux ما نعرفوهاش، في انترنت، في الجامع، في الطريق، الناس تفتي يجوز ما يجوزش، تصوم اليوم ما يجوزش تعيد كذا. حياتنا كل بغداد، حياتنا كل bruit sans rien. C'est la raison pour laquelle nous sommes toujours au même endroit. Tout le monde évolue sauf nous. هذا أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم قال ما نعرفش. وريلي واحد يسألوه يقول لك ما نعرفش. وريلي إذا لقيتوه قولوا لي. علاش؟ لأننا احنا عندما نتكلم الكلام نتاعنا فارغ. On parle mais pour ne rien dire. Deux,
الكلام باطل. Je vous propose, nous proposons à nous tous, faites un simple calcul. دير حساب بسيط من اللي تصبح قداش الكلمة تكلمتها depuis notre réveil. Quel est le nombre des mots que nous avons utilisés? بزاف ولا شوية؟ بزاف، لأننا قاعدين هكذا بزاف. لو كان تعرف باللي الكلمة اللي تقولها لازم تقفل على يديك وتطبقها تولي تقرا حسابك. Si chacun de nous savait que le mot, on a les mots que l'on utilise, nous incite à les traduire en une action, ah là, نحب نهضروا برك. أنا نقول لكم هذا الشيء وفكروا ومن بعد قولوا لي إذا صحيح ولا لا. قولوا si c'est vrai, oui ou non. C'est le seul moyen qui va nous permettre de découvrir nos défauts et pourquoi on est tout le temps comme ça. فبارك الله فيك يا أخي. إذا الإحسان وش هو؟ أحسن c'est faire le bien. حسن c'est rendre la chose belle. أحسن دير الخير. وعلاش دير الخير؟ المسلم يدير الخير. لاش يدير الخير؟ علاش يدير الخير؟ الكلام اللي راني نقول لكم الآن، les propos que je suis en train de dire، ملاح ولا لا؟ ملاح. Cela ne suffit pas. لازم الكلام اللي نقوله يكون مليح. وعلاش نقوله؟ Nous sommes d'accord? Vous venez de dire que les propos que je suis en train d'énoncer sont beaux. انتم تشوفوا واش الكلام نتاعي. Ce n'est pas la langue qui détermine la qualité de la parole. La langue, qui parmi vous pourrait savoir ce que j'ai dans le cœur? تقدروا؟ Allah. إذا le point de départ, c'est avant de dire quoi que ce soit, tu te poses cette question. Pourquoi je vais dire ceci? Pourquoi je ne dis pas cela? إذا المسألة سهلة ولا واعرة؟ سهلة، ليش سهلة؟ علاش تتكلم؟ الكلام هذا أنا نسمع وأنا نقول لكم واش قال ربي واش قال الرسول عليه الصلاة والسلام. علاش؟ Quelle est mon intention? لا عود جيت رقلكم، لا عود جيت quelque intérêt là-bas. إذا كان ce que l'on fait a une apparence belle, alors que sa réalité est mauvaise, Dieu rejette tout cela. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الصلاة اللي صلينا الآن أنت ولو تروح للصاد ولا هنا الحمد لله عندكم لا ناتور، اشكروا ربي، remercie Dieu. يجي له الواحد يكون راسه يوجع يجي له الحمد لله. هل تشعرون بنعمة الله؟ Êtes-vous conscient de la beauté de cet environnement? Il
مفهوم الكلام تاعي أنا شوي كلام ولا هذا خير. الجامع ما تصلي وتصلي في جو جميل. الله cet art est bon ou non مليح. elle donne وإلا elle هات. Pourquoi toi? Pourquoi nous? Qu'est-ce qui nous empêche de faire comme l'arbre? Cet arbre est beau, comme Jamila. Cet arbre est utile, ينفع. مش معنى utile ينفع؟ ينفع ولو لم يكن جميلا، لكن ربي يقول لك انفع وبصح دير الحاجة المليحة. C'est le jour de Ramadan, le commerce prospère. تمشي للمسلمين يرحمك الله، شوف هاك واحد يمسح اللحية تاعو المسخة ويجي يهز الزلابية ويعطيك. مش هذا الخمات هذا الإسلام. Il ne pense qu'à l'argent. Et celui qui achète مسخ دير لي gants. لو كان كلكم عندنا هذا الشعور اللي لازم نديروا الحاجة محسن، دير حاجة مليحة ولا ما ديرش. أنت في رمضان الناس يصرفوا وجاب لك ربي الرزق والله غير هات برك. واللي يدير المسخين أنا نصوم الظهر وما ناكلش خبزة ماهيش نظيفة، يمسح لي الشعر تاعو ويقع لي الشعر تاعو. موجود هذا ولا لا؟ شي با ان تران دو فو دير هذا تعرفوه. إذا ربي ما يباركش في لي 2 يورو تاع الكسرة رزق الله اللي ماهيش نظيفة وماهيش جميلة. ربما الناس سمعت شي تقول هذا درس تاع جامع، هذا هو الدرس تاع الصح. باش تاع الصح ماهوش غير قندورة بيضاء. إذا قندورة بيضاء وهذا كحل جهنم بالقندورة بالقلب. سؤال مهم. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Le prophète a répondu, l'ihsan, c'est que tu adores Dieu comme si tu le voyais. Même toi, si tu ne le vois pas, Allah yarak. أنت تشوف القندورة نتاعي، تشوف اللسان نتاعي، نقول كلام جميل، لكن الله تبارك وتعالى يعلم le pourquoi. Et les notes que tu vas recevoir ne dépendent pas seulement de la parole dite. Les notes, les points, les تديهم على حساب هذا. إذا كان هذا مضيف ويريد وجه الله. أنا على جيت الأخ إدريس جزاه الله خير. وين راح إدريس؟ أخ إدريس هذا منذ مدة يتصل بي وقلت له il m'est très difficile de dire oui ou de dire non. جزاه الله خير. يلح. ما العلاقة بيني وبين إدريس؟ أخي في الإسلام. لماذا توقع دينه إدريس يفكر شكون يعرف غيره؟ كثر خيره، عمل عملا صح ولا لا؟ ليش جيت أنا؟ وش جيت نلتقي مع إخواني وصلينا مع بعض ربي يقبل إن شاء الله. كان جوا. الأخ عامر جاء أخلاق ودار يسافر باش يديني هاو شارك في الخير. واحد وحده ما يقدر يدير حتى شيء، وحدي ما نقدر ندير حتى شيء، وحدك ما تقدر تدير حتى شيء. بصح مع بعض الكل
نقدروا نديروا واش نقدروا. هذا نوع من الإحسان. Seul tu ne peux rien. Seul je ne peux rien. Ensemble, nous pouvons tout faire. Le musulman, à part les prières, par habitude, on les fait ensemble. C'est pour cela que nous sommes zéro. On va appeler كيف ربي؟ لا ربي حكيم. ربي a fait fonctionner le kawn selon des règles. On ne joue pas. Celui qui ne respecte pas les règles établies par Dieu Jalla Jalaluhu perdra. في الدنيا وفي الآخرة. C'est le cas de notre communauté qui est une communauté importante, presque 2 milliards. 2 milliards égale quoi? Égale 0, 0, 0. هذا ربي يضرنا. Dieu Jalla Jalaluhu est-il injuste à notre égard? Astaghfirullah. Nous sommes injustes à l'égard de nous-mêmes. On dit n'importe quoi. On fait n'importe quoi. On ne pense pas au résultat. Quand est-ce qu'on se réveille? Allah histoire, quand c'est le feu qui brûle tout le monde. Nous sommes égoïstes. Et pourtant, à Ramadan, pendant le Ramadan, Naskou Saïma. Permettez-moi de corriger. Naskou Jaya. Il y a une grande différence entre يصوم يجوع. ما أعرف. أنا أسألكم واش رأيكم؟ هل حنايا صايمين ولا جائعين؟ كل واحد يجاوب على روحه. Sommes-nous des jeûneurs ou des affamés? Chacun d'entre nous doit répondre franchement à cette question. يقول عليه الصلاة والسلام dans un hadith authentique: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الرسول يحبنا ولا ما يحبناش؟ قولوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبنا أم لا؟ اللي يحبك ولك بالك الحفرة تطيح فيها. يحبنا قال c'est beau de jeûner, c'est beau, c'est agréable pendant Ramadan. Nous sommes tous contents de voir les musulmans de tout âge صايمين. يقول يا ربي لك الحمد. الحمد لله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا إن أعمال الإسلام ليست apparence. الإسلام مش ليت دي فورماليتي. الإسلام حقيقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام وش يقول؟ يقول لك أسمع، إذا كان ما تاكلش وما تشربش وتحسب روحك صايم راك غلط. أنا ما ناكلش في العذر اللي ناكل على 12 نستنى 21h30 et c'est le moment de la vengeance. كأنني أنتقم من الغداء وأنتقم من الشهوات. لذلك ما صمنا يا إخواني جوعنا. مانيش نقول لكم ما صمتوش. اللي ما ياكلش وما يشربش من الفجر جسكو كوشي ولسان تاعو فلاتاش. هذا ما صار. الصيام ماهوش ما تاكلش فاكر، ماهوش ما تشربش فاكر. الآن لو واحد فيكم يعطيني قرعة، أعطيني قرعة، هات لي قرعة، هات قرعة ما نشرب، يلا